سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان بہترین بیان ہوگا حضرت سید امین القادری کا بیان، جس میں ہم سورہ نور کی فضیلت جانیں گے۔ تو بے شمار ان کی فضیلت ہے، تو چلیے وہ کون سی فضیلت ہے تو اس ویڈیو میں جانیں گے، تو پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اور سنیں۔ نہیں ہے کہ میں یہ کسی سے کہوں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اس لیے کہ جب سے میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ میں کہنے پر مصیبت آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے میں بھی نہ نکلے، لیکن اگر زبان سے میں نکلتا ہے تو دل میں کہتا ہوں اللہ معاف کرنا، مجبوری تھی اس لیے کہہ دیا، ورنہ کہہ بھی کہہ سکتا تھا، کبھی نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ شخص میں کیا کہے گا جس کا کچھ ہے ہی نہیں، میرا کچھ نہ، میرا جسم میرا ہے، نہ میری زبان میری ہے، نہ میری آواز میری، سب تو اسی کا دیا ہوا ہے، میں کیا کروں۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ جو آپ کا خادم، آپ کی جوتیوں کو سیدھی کرنے والا یہ حقیر فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جس دن سے میں نے دعوت کی راہ میں قدم رکھا ہے، میری عمر 11 سال تھی، اس دن سے لے کر آج تک کس راستے سے لوگوں نے نہیں گزارا۔ میری ماں کو گالیاں دی، مجھے گالیاں دی، کیسے کیسے الزامات لگائے، ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ سے کہتا ہوں ہمت کبھی نہیں ہارنا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے تھے 1000 جنگ ہارنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے۔ میرے ساتھی اس پر گواہ ہیں، مشکل سے مشکل مقام آیا لیکن ہمیشہ مسکراتے رہے، اور آپ سے بھی کہتے ہمت کبھی مت ہارنا۔ وجہ ستانے والوں سے زیادہ بچانے والا بڑا ہے، مسائل پیدا کرنے والوں سے زیادہ وسائل پیدا کرنے والا بڑا ہے۔ مسائل سے مت گھبرانا، اس لیے کہ اللہ بندے مسائل پیدا کرتے، اللہ وسائل پیدا کرتا ہے۔ جب تمہیں مصیبت آئے، لوگ ستائے، تو طائف کا میدان یاد کر لینا۔ میری اور آپ کی مصیبت طائف سے بڑی نہیں ہے۔ میرے نبی جب طائف میں گئے تھے تو ان پہ اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین خون سے بھر گئی۔ بولو کبھی یہ وقت ہم پر آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ مت گھبراؤ، بھوک سے مت گھبراؤ، پیاس سے مت گھبراؤ، بچیوں کو طلاق دیا جائے تو مت گھبراؤ۔ حضور کو پتھر جب مارے گئے، حضور کے ساتھ جو میرے آقا کے غلام تھے زید بن حارثہ فرماتے، میرے آقا جب سر سے لے کے پیر تک کے خون بہہ گیا اور حضور پہ غشی کی کیفیت طاری ہوگی، حضور بیٹھ گئے نیچے، حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو ان طائف کے اوباش لڑکوں نے حضور کے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیے اور حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا۔ یہ کیفیت ہے، کیوں ہمت ہارتے ہو؟ اپنے نبی کی طرف دیکھو، اپنے نبی کی طرف دیکھو۔ کوئی کہتے ہیں مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، یا حکومت ستا رہی ہے، دنیا میں ہمیں حکومتیں ستا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یزید کی حکومت نے میرے حسین کو نہیں ستایا۔ اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر حکومت کا پریشر ہے تو اپنے حسین کی کربلا کو یاد کر لو، اور کہتا ہوں یاد رکھنا ستانے والا اگر بے گھر بھی کر دے گا تو ستانے والا خود بے گھر ہو جائے گا، اور جسے بے گھر کر کیا جائے اور وہ حق پر ہو تو انشاءاللہ وہ گھر گھر نظر آئے گا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ حسین کل بے گھر تھے، آج حسین گھر گھر ہے۔ کل بے گھر تھے، کیوں؟ بے گھر یزید نے کیا جو مٹ گیا، گھر گھر اللہ نے کیا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات۔ کبھی مسئلے سے نہیں گھبرانا، کبھی۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ نہ کرے اللہ، کبھی تم پر زنا کا الزام بھی لگ سکتا ہے، بدکاری کا الزام بھی لگ سکتا۔ تم پاک دامن، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اپنے معاملات اپنے اللہ سے درست رکھو، بس چھوڑ دو، کسی کوئی اوقات نہیں۔ کوئی تم پہ زنا کا الزام لگائے، لڑکی کا الزام لگائے، لواطت، اگر الزام ہے، الزام کی کوئی حیثیت نہیں، تم اگر سچے ہو چپ رہو، کچھ نہیں بولنے کا، خاموش۔ کہاں سے ملا؟ دیکھ لو حضور کی پیاری زوجہ، ہم سب کی امی جان ام المومنین
सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा तैयबा ताहिरा, मेरे नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया, और वो गंदा जो इल्ज़ाम लगा उसका जिक्र नहीं करता, आप समझ गए इल्ज़ाम क्या लगा। ऐसा प्रोपेगेंडा किया मुनाफिकीन ने कि बास कलमा पढ़ने वाले मुखलिसीन भी उसका शिकार हो गए, और वो भी कहने लगे कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। उम्मुल मोमिनीन को पता चला मेरे बारे में इतनी गंदी बात। उम्मुल मोमिनीन चली गई अपनी अम्मी के यहाँ, उम्मुल मोमिनीन चली गई अपनी अम्मी के यहाँ, कुछ नहीं सफाई, कोई सफाई पे नहीं। क्या कहा पता है? हुजूर मिलने आए तो आका तो सहाबा में कह चुके थे कि मैं उसको खैर से के अलावा उसका कुछ नहीं जानता। उनकी कनीज को, जो उनके यहाँ रात दिन रहती थी घर में, उनकी कनीज को बुलाया। मौला अली ने कहा तुझे मारूंगा वरना सच बोल, क्या क्या मामला है, सही बता। हालांकि मौला कहना भी पहले क्या बोल चुके थे, या रसूल अल्लाह आपकी बीवियां पाक है। क्यों? दलील क्या प्यारी दी मेरे मौला ने। मौला अली कहते हुजूर आपकी नालैन में जू का खून लग गया। किसका खून? जू कितनी बड़ी होती है? इतनी सी होती है। खून उसका कितना होता है? इतना सा। उससे नापा की होती है मुफ्ती साहब, इतना सा खून जू हुजूर की नालैन में लग गया। अल्लाह ने कहा प्यारे महबूब तेरी नालैन में जू का खून लग गया है। प्यारे जिस नालैन में जू का खून लग जाए वो तेरे पैर में हो, हम पसंद नहीं करते। ये नालैन उतार दे। प्यारे तेरी शान नहीं, तू तैयबो ताहिर है, तू तैयबो ताहिर है, तेरे घर वालों के लिए आए तत्हीर है। अगर तेरी नालैन में जू का खून लग जाए, निकाल दे इस नालैन को, उतार दे इस नालैन को। तेरी शान नहीं कि जिसमें जू का खून लगा हो वो नालैन तेरे पैरों में हो। मौलाए कायनात कहते हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर नालैन में जू का खून लग जाए तो अल्लाह उसको उतार देने का हुक्म देता है। अगर कोई बीवी आपकी माअज़ल्लाह कोई गलत काम करे तो अल्लाह उसको आपके निकाह में रखना कैसे पसंद फरमाएगा? जब नालैन पे जू का खून लगे वो पसंद नहीं है तो किसी पर गंदी नजर पड़े और वो आपके हरम में रहे, अल्लाह को ये गवारा नहीं होगा। लेकिन जब पूछने की बात आई, पूछने की बात आई तो मौला कहने लगा तुझे मारूंगा, सही बता। उसने कहा सच बताती हूं, आयशा ऐसी है, हर खूबी है, एक खूबी उनमें नहीं है। का क्या? का उसका बचपना है ना, तो वो आटा गूंद के सो जाती है, वो आटा गूंद के सो जाती है और बकरी आके उसका सारा आटा खा लेती है। बस यही उसके अंदर कोई चीज मैं देखती हूँ जो उसकी शान शान नहीं, बाकी उसमें हर खूबी मौजूद है। सब हंस पड़े। कहा ये भी कोई बात है? इसके अलावा कोई ऐब उसमें नहीं है। कहा कि बचपना है, बचपने से मुराद ये कि इब्तिदाई जवानी है, छोटी उम्र है, छोटी उम्र है, वो ऐसा कर लेती है, आटा गूंद के सो जाती है बेफिक्र होकर के, तो फिर वो बकरी आके आटा खा जाती है। जवानी है ज्यादा, उनको उस वक्त और घरेलू तजर्बात नहीं थे, तो लोग हंस पड़े कैसी बात करती है, कोई ऐब नहीं इसके अलावा। लेकिन हुजूर गए, उम्मुल मोमिनीन कहा आयशा सच बता तू क्या है? अर्ज की, हुजूर से मुखातिब भी नहीं हुए, बहुत डर था, खौफ था। अपने माँ बाप से कहा, सिद्दीक अकबर से, उम्मे रोमान से, मैं अगर सच बोलूं कि मैं बेकसूर हूं तुम यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं कहूं कि मैं कसूरवार हूं तो मैंने कसूर किया ही नहीं, तो फिर मैं अपने आप को कसूरवार क्यों कहूं? फिर एक जुमला कहा, याद कर लेना, जब लोग इल्जामात लगाए तुम सच्चे हो ये जरूर कहना, फिर देखना मेरे अल्लाह की मदद। छोटा छोटा इल्जाम लगने पर लोग, इल्जाम लग गया मेरी इज्जत चली गई, अब मैं फांसी ले लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे छोड़ो लोगों, अगर तुम पाक दामन डरने की जरूरत नहीं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा मैं कहूंगी बेकसूर हूं, तुम यकीन नहीं करोगे, और कहूं कि कसूरवार हूं जो मैंने नहीं किया है, मैं क्यों इसको अपने ऊपर ओढ़ लूं? मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो यही कहूंगी, हाज़ा इफ़कुम मुबीन, ये बहुत बड़ा गंदा खुला हुआ इल्जाम है, बोहतान अजीम है ये, बोहतान अजीम है ये। अब बोहतान अजीम लग गया, इल्जाम लग गया, अब मैं क्या करूं? तो कहती है मैं कुछ नहीं कहूंगी, वही कहूंगी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, क्या? वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफुन। उससे पहले फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील, में खूबसूरत सबर करता हूं, याकूब अलैहिस्सलाम के जुमले।
तो उन्होंने कहा मैं खूबसूरत सब्र करती हूं, और खूबसूरत सब्र क्या रुकूंगी, मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं पाक दामन हूं, मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं चुप रहूंगी। लेकिन कह क्या रही हूं, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, इस मामले का तस्फिया तो बस मेरा अल्लाह ही फरमाएगा। और चेहरा उधर रुक करके, बहुत बीमार हो गई थी सदमे से, जाहिर सी बात है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता उस पर लोगों ने इतना गंदा इल्जाम लगाया। मैं तो जब ये लम्हात पढ़ता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लोगों ने छोड़ा किसको है, मगर हिम्मत नहीं हारना। उम्मुल मोमिनीन ने बहुत बीमार हो गई थी, बैठने की ताकत नहीं थी, वल्लाहुल मुस्तआन वाला बात सुन कह करके चेहरा फेर लिया और दीवार की तरफ रुक करके लेट गई। बस इतना कहना था, वल्लाहुल मुस्तआन वाला मा तसिफून, अल्लाह तस्लिया फरमाने वाला है, अल्लाह खुलासा करने वाला है। जो अल्लाह को पुकारे फिर वो तो मुस्तान है, मदद करने वाला है। कहा जाता है, इधर उम्मुल मोमिनीन ने आयत पढ़ी, वल्लाहुल मुस्तान वाला मा तसिफून, इधर उन्होंने रुख फेर करके आंख बंद कर ली, उधर हुजूर पर वही के नुज़ूल के आसार जाहिर हो गए। और सूरह नूर की 10 आयतें नाजिल हुई, जिसमें हजरत आयशा सिद्दीका की अल्लाह ने पाक दामनी को बयान फरमाया। उम्मुल मोमिनीन से हुजूर ने कहा, आयशा मुबारक हो, आयशा मुबारक हो, देखो तुम्हारे लिए अल्लाह ने कैसी बरात नाज़िल फरमाई। उम्मुल मोमिनीन कहती है, मैं तो बेकसूर थी और मुझे यकीन भी था कि मेरा अल्लाह मेरी बेगुनाही को बयान कर देगा, लेकिन मैं तो बस इतना सोचती थी अल्लाह जिब्रील को भेजेगा और कह देगा कि आयशा बेकसूर है तो मेरी बेकसूरी जाहिर हो जाएगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बरात में, मेरी तहारत में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल फरमाएगा, क्योंकि अगर हदीस में आता तो लोग कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते छोड़ देते, मगर अल्लाह की शान देखो, जिसने अल्लाह पे भरोसा करके खामोशी इख्तियार की, अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी। आज भी हाफिज कुरान उस वक्त तक के तरावी में कुरान खत्म नहीं करता जब तक कि आयशा की तहारत को बयान नहीं कर लेता। और मेरे आका इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, शमा दिल मिशकातन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। इल्जाम लग जाए घबराना, आप पाकदम डटो, मुकाबला करो, मसाइल से भागो मत। तो अब वो बात आखिरी जो करने चला था कि औरतों पे इल्जाम लग जाते हैं, डर जाती है, तोहमत लग जाती, नहीं कोई जरूरत है, रिश्ते जल्दी नहीं आते, परेशान हो जाती, कोई बात नहीं। तो नाजरीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस सूरह नूर की फजीलत को तो जान ही लिए होंगे और इस पर अमल भी करें, इस वजीफे को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारी मुसीबतें, सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। और नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सपोर्ट करें हमारे चैनल को। इस्लामिक कंटेंट है, इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदा करे, हमारे लिए फ़ायदा करे। तो अगर आप आए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएँ, और आपको अगर हमसे रब्ता करनी है तो इंस्टाग्राम का आईडी आता होगा, फॉलो करें, मैसेज करें, इंशाअल्लाह ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए नए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।